हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में पुणी थे आपको स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो मुझे आपण इंपोर्टाट इनफर्मेशन नहीं आसी आपर आउटसोर्सिंग कर्मचारी को लेकिन किसी बड़ अपडेट अच्छी भिडियो आम कंप्लीट जाना पूर्वर मुझे गोटे आउटसोर्सिंग भिडियो बनई थी आपण आउटसोर्सिंग मानकर पुणी आंदोलन आरंभ हो। बहुत जन मत कमेंट करते कि आंदोलन केबेठू स्टार्ट हम ये भिडियो आउटसोर्सिंग कर्मचारी बदली रिलेटेड किसी अपडेट आसी से अपडेट विथ प्रूफ आपण को देखी तेणु चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो को। भिडियो जदि इनफर्मेटिव हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जावाक बिल्कुल भूलें। फ्रेंड सर्कल शेयर करुवे जहाँ भी किसी आउटसोर्सिंग जब भी किसी अपडेट आसुच्ची चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइबापी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो। देखो आपणकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी बदली केबे आउटसोर्सिंग कर्मचारी बदली को लेकिन बहुत सारा प्रश्नवाची भी उठुची आपण मैंने जानी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी दुख केते निरा सरकार सेटा शुणी पारना सेटा बुझी पारना किंतु आउटसोर्सिंग नाना प्रकार माने समस्या सरकार जाशुणी क्रिएट कर देखो यहाँ आपणकर पेपर आर्टिकल 27/12 माने डिसेम्बर 27 न्यूज सरकारी चाकरी करुवा व्यक्ति गोटे स्थान में 3 वर्ष अधिक समय रहीपर ना दुर्नीति को रोकवा और स्वच्छ शासन पर सरकार यह नियम प्रणयन काले आपण चारिआडे ये कथाटा डिक्लेयर हो कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी ही गवर्नमेंट जी सब तथ्य को लीक करुँच अधिक समय रहीपर ना तेणु दुर्नीति को रोकवाई स्वच्छ शासन पर सरकार ए प्रकार व्यवस्था आणुंट मात्र से ही सरकारी कार्यालय कार्य करुवा आउटसोर्सिंग कर्मचारी बदली कौन नियम ना गोटे विद्यालय दीर्घ वर्ष पर्यंत कार्य करुवा जेपरी गोटे विभाग बदली सरकारी कार्य स्वच्छता और पारदर्शिता को नहीं आपणकर प्रश्नवाची सृष्टि होची माने देखंतु एटा केते बड़ इनडायरेक्ट कथा आपण मन को पई कुहाइची जे आउटसोर्सिंग कर्मचारी काले स्वच्छता को भंग कराउचंती सब प्रत्येक जिनसर लीक आपण मैंने कराउचंती ए भले आपण मन को ऊपर गोटे संगीन अभियोग सरकार लगेइछंती। आपण मैंने जिते बारंबार रैली कले स्ट्राइक कले प्रमोशन पाई सरकार प्रमोशन तो आपण मन को दे पारे ना ता रिटर्न में आपण मन को यहाँ दौरान तेणु आपण मैंने चिंता करूँ आपण मन जाशुणी यहाँ अन्याय करा जाउछि कि नहीं। गोटे कार्यालय दीर्घकाल अवस्थापना करी स्वच्छता प्रति प्रश्नवाची गोटे कार्यालय आपणकर दीर्घकाल अवस्थापना स्वच्छता प्रति प्रश्नवाची बोली सरकार कहते तेणु ब्लॉक ठारू आरंभ कर विभिन्न सरकारी कार्यालय आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने कार्यरत अच्छा केंद्र राज्य सरकार विभिन्न योजना को कार्यकारी करछंती तेणु प्रधानमंत्री आवास योजना ठारू आरंभ कर दीर्घ वर्ष धरी नियोजित होती तेणु यहाँ सरकार गोटे प्री प्लान आपण मैंने भाई जे आपण मन को एमती कले आपण मन भितर बहुत सारा असंतोष देखादेव एमती तो आपण मन को कम सैलरी मिलूँ घर आखपाखे जदि आपण मैंने अच्छा घर खाई पीकि आपण मैंने किछि सेविंग्स तो करवा दूर कथा निजर प्रतिपोषण करवा परिवार प्रतिपोषण करवा बहुत कष्ट हो जी आउटसोर्सिंग कर्मचारी से निजे फिल कर सरकार एवं आपण मनकर बदली चाहिए तेणु आपण मनकर वान्स बदली है आपण मन को जॉब छाड़ा छड़ा किसी भी उपाय नथिबो एते वर्ष गोटे काम प्रति आपण मनकर डेडिकेशन पर भी सरकार आपण मनक पई सरकारी स्तर रे कौन प्रकार व्यवस्था आनीपारे ना देखु लिखाई प्रधानमंत्री आवास योजना पर अनेक योजना दीर्घ वर्ष धरी नियोजित होती सेमानकर अन्यत्र बदली किंबा सही कार्यालय विभाग में अदल बदल करने कौन आपणकर प्राधान्य दि जाए ना तेणु आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नियमित बदली करा नगले दुर्नीतिर मात्रा बहुत जोर आपणकर व्यापार आशंका अच्छी आपण मन को सरकार एवं चोर बोली सब्यस्त करने चेष्टा करमती किसी फल्स आलिगेसन आपण मन ऊपर लगेले आपण मैंने प्रमोशन से मुंड टेकिवे ना आपण मैंने पछरे रे तेणु सरकार जमी मनमुखी शासन करें एक तो आपण मनकर सैलरी रु किछि टंका सरकार को आपण मनकर बेनिफिट आकार मिलला किछि टंका आपण मनकर जे टेंडर नीचे आपणकर संस्था ताको मिलला सी आपण मनकर टंका नेला आपणक सैलरी रु काटिके आ सेठु किछि रेस्ट अमाउंट आपणकर गवर्नमेंट को भी देला कहीं टेंडर आने ताकू भी सरकार को किसी तेणु सरकार सबू क्षेत्र में आपणकर बेनिफिटेड होउछंती साधारण मध्यवित्त परिवार ठू आरंभ करके समस्त पाखु सरकार सबुथ लुटिया व्यस्त हो गले तेणु संघबद्ध भाव में नियमित दरमा दवापाई निजुक्ति पाई संस्था समेत
ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ବି କାହିଁକି କରିବେନି କୁହନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ସମେତ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 11 ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମାସକୁ ମାସ ତ ଦରମା ମିଳିବା ଏଠି ଦୂରର କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ମାସ 8 ମାସରେ ଥରେ ଦରମା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଘରେ ଯିଏ ଲୋକ ଜବ୍ କରୁଥିବ, ଘର ଲୋକ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିଲେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇକି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇଟା ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜବ୍କୁ ନେଇକି ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଡରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ହଡ଼ବଡ଼େଇବେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ଏ ପ୍ରକାରର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିଜୀବୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଦଳି ନିୟମିତ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା କହିବେ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହିବେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବଦଳି କଥା କହିବେ ଆଉ ବଦଳି କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବେ। ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଜବ୍ ଦିଅନ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ବି ସେଠି ବାହାରେ ଏଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଫନ୍ଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଲି ହେଉ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତାର ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଉ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ, ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଲେ କି ମାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଡରାଇବା ପାଇଁ ବଦଳିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କାହିଁକି କରାଇବେ, ଏଟା ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବେ। ଇଚ୍ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତିକି ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛି, କେଠୁ ନା କେଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଟପିକ୍ରେ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମନି ବି ଅଛି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରୁ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।